মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চতুৰ্থমানৰ ছমহীয়া পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া আন এটা পাঠ আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। সেই পাঠটোৰ নাম হৈছে আসমান গিৰা। আসমান গিৰাটো আচলতে এটা কাহিনী। এটা শহাপহু আছিল। শহাপহুটোৱে এদিন এজোপা গছৰ তলত শুই আছিল। তেনেতে ডাঙৰকৈ এটা শব্দ হ'ল আৰু সি ফটকৈ উঠি বহিল। আৰে কি পৰিলে? ইফালে সিফালে চালে, একো নেদেখিলে। তাৰপিছত সি মনতে ভাবিলে যে আকাশখন খহি পৰিল। সি প্ৰাণ তাকি দৌৰিবলৈ ধৰিলে। এনেকৈ দৌৰি ফুৰোঁতে সি এটা শিয়াল লগ পালে। শিয়ালটোৱে সুধিলে যে খৰগোশ ভাই, তুমি ইমান লৰালৰিকৈ ক'লৈ পলাইছা? তেতিয়া শহাপহু অৰ্থাৎ খৰগোশটোৱে ক'লে, আকাশখন খহি পৰিছে, ভাগা ভাগা, জলদি পলোৱা। তেতিয়া তাৰ পিছে পিছে শিয়ালটোও পলাবলৈ ধৰিলে, দৌৰিবলৈ ধৰিলে। বাটতে এটা ভালুক পালে। ভালুকটোৱে সুধিলে, তোমালোক ক'লৈ দৌৰি পলাইছা? তেতিয়া শহাপহুটোৱে আৰু শিয়ালটোৱে ক'লে, পলোৱা পলোৱা, তুমিও পলোৱা, আকাশখন খহি পৰিছে। ভালুকেও তাৰ পিছে পিছে দৌৰিবলৈ লাগিলে। এতিয়া দৌৰাৰ জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা 3টালৈ বৃদ্ধি পালে। খৰগোশ অৰ্থাৎ শহাপহু, লুমৰি অৰ্থাৎ শিয়াল আৰু ভালু মানে ভালুক। তাৰপিছত বাটতে আকৌ এটা হাতী লগ পালে। হাতীয়ে সুধিলে, আৰে তোমালোক সকলো ক'লৈ পলাইছা? কথাটোতো কোৱা। তেতিয়া ভালুকে ক'লে, আকাশখন খহি পৰিছে, তুমিও পলোৱা। সেইবুলি কৈ আকৌ হাতীও তাহাঁতৰ লগতে যোগ দিলে আৰু আটাইকেইটা পলাবলৈ লাগিলে। এনেকৈ গৈ থাকোঁতে এটা সিংহই পালে। সিংহটোৱে পাই পেলাই সিংহটোৱে সুধিলে, তহঁত চব ক'লৈ গৈ আছ? তেতিয়া হাতীটোৱে ক'লে যে আকাশখন খহি পৰিছে, তুমিও পলোৱা। তেতিয়া সিংহটোৱে ক'লে যে আকাশখন ক'ত খহি পৰিছে? অলপ ৰ'বাচোন ৰ'বা, এনেকৈ ক'লে। কোৱাৰ লগে লগে সেই জন্তুকেইটা ৰৈ দিলে। তেতিয়া চেৰিটোৱে অৰ্থাৎ সিংহটোৱে সুধিলে, কোনে কৈছে আকাশখন খহি পৰিছে বুলি? তেতিয়া হাতীয়ে ক'লে, ভালুকে কৈছে। ভালুকে ক'লে, মোকতো শিয়ালে কৈছে। তেতিয়া শিয়ালটোৱে ক'লে, মোকতো শহাপহুটোৱে কৈছে অৰ্থাৎ খৰগোশটোৱে কৈছে। তেতিয়া খৰগোশ মনে মনে থাকিল। তেতিয়া সিংহটোৱে সুধিলে, কিহে খৰগোশ, কিহে শহাপহু, আকাশখন ক'ত খহি পৰিছে? তেতিয়া খৰগোশটোৱে ক'লে যে মই গছৰ তলত শুই আছিলোঁ আৰু গছৰ তলত শুই থাকোঁতে ধামকৈ শব্দ এটা হৈ আকাশখন খহি পৰিছে। তেতিয়া সিংহটোৱে ক'লে, ব'লা ব'লা, আমি গৈ পেলাই এবাৰ চাওঁ। ইয়াত অৱশ্যে সিংহ নহয়, ইয়াত বাঘ দেখুৱাইছে ছবিটোত।
বাঘ বুলিয়ে ধৰা, আচলতে বাঘক বাঘেই কয়, কিন্তু চেৰ মানে সিংহ বুজায়। কিন্তু ইয়াত কিতাপখনত বাঘৰ ছবি এটাহে দিছে দেই। গতিকে বাঘে ক'লে, ব'লাচোন ব'লা, ক'তনো আকাশখন গিৰি পৰিছে আমি চাওঁগৈ। তেতিয়া আটাইকেইটা গৈ গছজোপা য'ত শহাপহুটো শুই আছিল, যিজোপা গছৰ তলত, সেইডোখৰ পালেগৈ। আৰু তাত গৈ দেখিলে এটা প্ৰকাণ্ড ফল সৰি মাটিত পৰি আছে। ঠিক সেই সময়তে আৰু এটা ফল, ডাঙৰ ফল পৰিলে আৰু ধমকৈ শব্দ হ'ল। তেতিয়া সকলোৱে কথাটো বুজি পালে আৰু তেতিয়া শহাপহুটো উচপ খাই উঠিল। আৰু তেতিয়া বাঘে ক'লে, অ' এয়াই তোৰ আকাশ খহাৰ শব্দ। ফিৰ আসমান গিৰা, আকৌ আকাশখন খৰি পৰিছে, পলা। গোটেইবোৰে সেই কথাটো শুনি হাঁহিবলৈ ধৰিলে। এইখিনিতে তোমালোকক এটা কথা কওঁ, চেৰ মানে আমি সিংহ বুজোঁ, কিন্তু ইয়াত ছবিখন যিখন দিছে তাত এইটো এটা বাঘ। গতিকে আমি বাঘ বুলিয়ে পঢ়িব লাগিব দেই। এতিয়া কাহিনীটো আমি এবাৰ ৰিডিং কৰোঁ। লেচনটো এবাৰ পাঠটো পঢ়ি চাওঁ দেই, অলপ মন দিবা তোমালোকৰ উচ্চাৰণটোত। आसमान गिरा, एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज़ हुई, धम। खरगोश चौंक कर उठ गया। वह बोला, अरे क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? जरा सुन लो। सुन तू। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। भालू भी उनके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो, कुछ बताओ तो। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भागो। हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे हैं। आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर डराकर कहा, डराकर माने गुजरी पेलाई कय, आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है? रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, मुझे तो लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोली, मुझे तो खरगोश ने कहा। सबसे पहले इसी ने कहा था। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, कहा खरगोश, कहाँ गिरा है आसमान?
खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वही धम से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चलकर देखें। वही सब पेड़ के नीचे गए, उस पेड़ के नीचे गए। सब ने पेड़ के नीचे देखा, वहाँ एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। तभी वैसा ही एक फल गिरा। धम! खरगोश चौंक गया। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था। लो, फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। পাঠটো তোমালোকে ভালধৰণে পঢ়াৰ অভ্যাস কৰিবা। কেইবাবাৰো পঢ়িলে সলসলীয়াকৈ পঢ়িব পাৰিবা। দৰকাৰ হ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে কেইবাবাৰো চাবা। अभ्यासत दिसे सही विकल्प का चयन करें। केबाटाओ शब्द जानवर नाम दिसे। क, डर कर भागते हुए खरगोश को सबसे पहले कौन मिला? लोमड़ी, शेर, भालू, हाथी। लोमड़ी, एतो लोमड़ी হ'ব। दौड़ी पलोৱা শহাপহুটোক प्रथम कोने लग पाले? लोमड़ीটোৱে। ख, हाथी ने जब शेर से कहा कि आसमान गिर रहा है, तब शेर ने क्या किया? क, 1 बात सुनकर चला गया। 2, वह मुस्कुराने लगा। 3, वहीं सबके साथ भागने लगा। 4, उसने सबको रोककर प्रश्न पूछा। 4 নম্বৰটো শুদ্ধ। সকলোকে ৰখাই প্ৰশ্ন সুধিলে। ग, तो यही तुम्हारा आसमान था। लो, फिर आसमान गिरा, भागो। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? हाथी, लोमड़ी, भालू, शेर। তাৰপিছত ध, आपके अनुसार खरगोश के पास कौन सा फल गिरा है? कद्दू, कटहल, तरबूज, पपीता। কি ফল পৰিলে বুলি তুমি ভাবা? ছবিখন ভালদৰে চোৱা। এইটো এটা কঁঠাল, कटहल। তাৰপিছত प्रश्न के उत्तर दीजिए। আৰু ইয়াত 2 নম্বৰত 1, 2, ক, খ, গ তিনিটা আছে আৰু 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে। এতিয়া আহাচোন আমি সেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চাওঁ। এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'লে, इस कहानी में किन किन पात्रों का उल्लेख हुआ है? এই কাহিনীটোত কি पात्र अर्थात चरित्रों कथा कोआ होइছে? उनके नाम क्रम से लिखिए। एक आदि क्रमे সেইবিলাকৰ नाम लिखिবলৈ কৈছে। उत्तर होगा, आसमान गिरा पात में निम्नलिखित पात्रों का उल्लेख हुआ है। आसमान गिरा पातটোত তলত দিয়া চৰিত্ৰকেইটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। खरगोश, তাৰপিছত लोमड़ी, তাৰপিছত भालू, তাৰপিছত हाथी और शेर। ख, यदि शेर भी भगदड़ में शामिल होता, यदि शेर भी भगदड़ में शामिल हो जाता और प्रश्न ना पूछता तो क्या होता? उत्तर होगा, यदि बाघটো प्रश्न नुसुधि सबरे লগত मिली दौड़िবলৈ লাগিলেহেঁতেন তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন? उत्तर होगा, यदि शेर भी भगदड़ में शामिल हो जाता और प्रश्न ना पूछता तो किसी को भी
पता नहीं चलता कि वह आसमान गिरने की शब्द नहीं बल्कि पेड़ से फल गिरने का शब्द है। যদি বাঘটো প্ৰশ্ন নুসুধি সেইবোৰৰ বাকী জানোৱাৰবোৰৰ লগত দৌৰিবলৈ লাগিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কোনেও এইটো কথা গম নাপালেহেঁতেন যে আকাশ খহি পৰাৰ শব্দ নহয়, সেইটো তাৰ পৰিৱৰ্তে কিহৰ শব্দ? গছৰ পৰা ফল পৰাৰ শব্দহে। कहानी में आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों? কাহিনীটোত তোমাৰ কোনটো চৰিত্ৰ ভাল লাগিল আৰু কিয়? उत्तर, कहानी में मुझे शेर को अच्छा लगा क्योंकि शेर बिना सोचे समझे सबके साथ न भगा। কাহিনীটোত মোৰ বাঘক ভাল লাগিল কাৰণ বাঘে নভবা নিশ্চিন্তাকৈ সকলোৰে লগত পলোৱা নাছিল। उसने असली बात की पता लगाई। সি বাঘটোৱে কি কৰিছিল? আচল কথাটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বা জানিছিল। এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা। इस कहानी को सरल हिंदी में लिखिए। এতিয়া নিজৰ শব্দৰে হিন্দীত কাহিনীটো লিখিব লাগে। एक दिन एक खरगोश एक पेड़ के नीचे सो रहा था। এদিন এটা খৰগোশ এজোপা গছৰ তলত শুই আছিল। अचानक उसने एक जोर की आवाज़ सुनी। তেনেকুৱাতে সি খুব জোৰৰ এটা শব্দ শুনিলে। उसने इधर उधर देखा पर कुछ नहीं देखा। সি ইফালে ইফালে চালে কিন্তু একো নেদেখিলে। वह डर गया और सोचा कि आसमान गिर रहा है। সি ভয় খালে আৰু ভাবিলে যে আকাশখন নিশ্চয় খহি পৰিছে। वह दौड़ने लगा আৰু সি দৌৰিবলৈ লাগিল। रास्ते में उसे लोमड़ी, भालू और हाथी मिले। বাটত সি লোমड़ी, ভালু আৰু হাতীক লগ পালে। हर एक जानवर, प्रतिटो जानवरे अर्थात प्रत्येकटो जंतुए खरगोश की बात सच समझकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। और प्रत्येकटो जानवरे प्रत्येकटो जंतुए खरगोशर बा शहापहुটোৰ কথা সঁচা বুলি ভাবি পিছে পিছে দৌৰিবলৈ লাগিল। अंत में उन्हें एक शेर मिला। শেষত সিহঁতে এটা बाघ लग पाले। शेर ने खरगोश, लोमड़ी, भालू और हाथी को दौड़ने का कारण पूछा। क्या बाघটোৱে শহাপহু, শিয়াল, ভালুক আৰু হাতীক কিহৰ কাৰণে দৌৰিছে সুধিলে। हाथी ने बताया कि आसमान गिर रहा है। हाथीয়ে ক'লে যে আকাশখন খহি পৰিছে। इसीलिए उसे भी उन सबके साथ भागना चाहिए। সেইবাবে সিও বাঘটো তাহাঁতৰ লগত পলাব লাগে। शेर ने यह बात विश्वास नहीं किया और वह सबको लेकर उस पेड़ के नीचे गया। वहाँ एक बड़ा फल गिर पड़ा था। বাঘটোৱে সিহঁতৰ কথা বিশ্বাস নকৰিলে আৰু শেষত চবকে লৈ গছজোপাৰ তললৈ গ'ল। আৰু গছজোপাৰ তলত এটা ডাঙৰ ফল পৰি থকা দেখা পালে। ঠিক উচ সময়, ঠিক সেইখিনি সময়তে আৰু এটা ফল সৰি পৰিলে আৰু ধমকে শব্দ হ'ল। खरगोश चौंक गया और सब उस पर हंसने लगा। खरगोश চক খাই উঠিল আৰু চবেই তাক লৈ হাঁহিবলৈ ধৰিলে। এইটোৱেই হ'ল কাহিনীটো। চমুকৈ তোমালোকে এইটো তোমালোকে লিখিলে কমেই হ'ব। মই এটা লাইন এৰি এৰি লিখাৰ বাবে অলপ দীঘল যেন দেখা গৈছে। যি কি নহওক, এই পাঠটো ইমানতে সামৰিছোঁ। আটায়ে দুবাৰ তিনিবাৰ পঢ়িবা
ভালদৰে চাবা। তাৰপিছত তোমালোকে সেই পাঠটো আয়ত্ব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, কাৰণ ছমহীয়া পৰীক্ষাত এই পাঠটো আহিব বুলি মোক কোনো অভিভাৱকে ফোন কৰি জনাইছে। ঠিক আছে।